大家好，我是杨清化。今天我们来学习 SK 4级第15课教育孩子的艺术。现在我们看生词，第一，弹钢琴，弹钢琴 artinya main piano。第二，棒，棒 artinya hebat atau menakjubkan。第三，孙子，孙子 artinya cucu。第四，寒假，寒假 artinya libur musim dingin. 第五，父亲，父亲 artinya ayah。我们看课文一，李老师建议王静让孩子养成好习惯。那个一边弹钢琴一边唱歌的男孩子是谁？表演的真棒，是我孙子。去年寒假前的新年晚会，他也表演过一次。我想起来了，这孩子又聪明又可爱，你们教育的真好，是他父母教育的好。父母是孩子最重要的老师，他父母不仅教他知识，而且还花了很长时间帮助他养成非常好的习惯。现在他每天都自己练习弹钢琴，让孩子养成一个好习惯，实在太重要了。看来我得向他父母好好地学习。如果希望有一个优秀的孩子，就要先成为一位优秀的父亲或者母亲。Ya, anak laki-laki yang piano sambil nyanyi itu siapa? Penampilannya sangat hebat. Itu adalah cucu saya. Tahun lalu sebelum musim ketika musim dingin, pas sebelum malam Imleknya itu, dia pernah tampil sekali juga. Oh, saya ingat. Anak ini pintar dan juga lucu. Dia, kalian mengajarin dia sangat hebat. Orang tuanya dia yang ngajarnya hebat. Orang tua adalah guru yang paling penting bagi anak-anak. Orang tuanya dia tidak hanya mengajari dia pengetahuan, tetapi juga uh, menghabiskan banyak waktu untuk membantu dia memelihara kebiasaan yang bagus. Sekarang dia setiap hari latihan main piano sendiri. Membuat anak-anak memelihara sebuah kebiasaan yang bagus sebenarnya itu sangat penting. Kelihatannya saya harus belajar dari orang tuanya dia deh. Ya, jika kamu mengharapkan seorang anak yang hebat, maka kamu juga harus menjadi seorang ayah yang hebat atau seorang ibu yang hebat. Oke. 第六，闹钟 artinya jam alarm. 第七，响berbunyi. 第八，醒bangun. 第九，赶artinya mengejar buru-buru. 第10，厕所 artinya toilet atau tandas. 第11，批评 artinya mengkritik. 第12，弄 artinya melakukan. 第13，管理 itu artinya mengatur. Oke. 课文2，王晶建议孙悦教育孩子学会安排时间。看你脸色不太好，是不是昨晚没休息好？别提了，我女儿昨晚做作业又做到11点，睡觉太晚对孩子的身体没有好处。最近孩子作业是不是太多了？主要是他做事情比较慢，
比如早上闹钟响了他不醒，我赶时间送他上学，他又提早上厕所每天因为这些小事批评他，弄得我俩心情都不好。孩子做事慢，往往是因为他们不会安排自己的时间。你应该让，哎，你应该让孩子学会管理时间。看来还是我的教育方法有问题。平时看他做事勤忙，总想替他做，以后得让他学会安排时间，自己的事情自己做。Oke, kelihatannya kamu wajahnya sedikit pucat lah gitu. Kemarin malam nggak istirahat dengan baik ya. Nggak usah diungkit lagi. Anak perempuan saya kemarin malam ngerjain PR sampai jam 11. Tidurnya terlalu malam dapat tidak akan memberikan manfaat apapun bagi anak-anak. Belakangan ini PR anak kamu itu terlalu banyak ya. Nah, sebenarnya sih yang utamanya itu karena dia ngerjain apa-apa itu lama. Contohnya, ketika di pagi hari, jam alarm sudah berbunyi dia nggak bangun. Saya jadinya harus kejar waktu untuk mengantar dia ke sekolah. Dia pun juga jadi buru-buru di toiletnya gitu. Setiap hari uh, saya mengkritik dia karena masalah-masalah kecil, membuat suasana hati kita berdua jadi nggak enak. Anak kerjain apa-apa lama seringkali karena mereka nggak bisa mengatur waktu mereka sendiri. Kamu sebaiknya mengajari anak caranya mengatur waktu. Kelihatannya cara ngajar saya yang masih ada masalah. Biasanya saya kalau melihat dia kerjain apa-apa itu lama, selalu berpikiran untuk gantiin dia kerjain hal tersebut. Kemudian di nantinya saya harus mengajari dia caranya mengatur waktu. Urusan sendiri, kerjaan sendiri. 第14, 打针 artinya suntik. 第15, 护士 artinya suster. 第16, 表扬 memuji. 第17, 千万 harus. 第18, 怀疑 artinya curiga. 作文3，王静和孙悦讨论表扬孩子的方法。明天又要带我儿子去医院打针，想想我就头疼。他就怕打针，每次打针都哭得特别厉害。记得我女儿小时候带她去医院打针，刚开始她害怕的要哭，我就小声的和护士说我女儿很勇敢，一点也不怕打针。女儿听了以后马上就不哭了。原来鼓励和表扬对小孩挺有用的，下次我也试试。不过表扬也是一门艺术，表扬千万不要太多，过多的表扬可能会给孩子带来压力，不仅起不到鼓励的作用，还可能让孩子怀疑自己的能力，变得没有信心。那怎么表扬孩子才会更有效果呢？我认为表扬要及时，而且表扬不仅仅要看结果，更要看过程，这样才能鼓励他的积极性，让他变得勇敢，不怕困难。你啊，
besok saya harus bawa anak saya pergi ke rumah sakit untuk suntik lagi. Nah, dipikir-pikir, saya jadi pusing nih. Dia takut suntik soalnya. Setiap kali suntik, dia nangisnya hebat banget. Pokoknya nangis banget gitu. Saya masih ingat ketika anak perempuan saya masih kecil, ketika bawa dia ke rumah sakit untuk suntik, ketika baru dimulai, dia saking takutnya sampai nangis. Saya langsung uh, dengan suara kecil dan suster berkata bahwa anak perempuan saya sangat berani, sedikit pun juga nggak takut suntik. Anak perempuan saya setelah mendengar, kemudian langsung nggak nangis lagi. Ternyata uh, menyemangati dan memuji itu lumayan berguna ya bagi anak kecil ya. Nah, nanti saya coba-coba deh. Tetapi uh, memuji adalah sebuah seni juga. Ketika memuji harus tidak boleh terlalu banyak. Nah, pujian yang terlalu banyak kemungkinan dapat uh, membawa pressure yang berlebihan bagi anak. Tidak hanya dapat tidak hanya membuat fungsi untuk menyemangati ini jadi nggak ada, tetapi juga bisa membuat anak kecil kita ini jadi ragu dengan kemampuan dia sendiri. Lalu dia pun jadi nggak ada kepercayaan diri. Begitu, bagaimana caranya memuji anak baru bisa ada hasil? Menurut saya, memuji itu harus tepat waktu. Dan juga memuji tidak hanya harus melihat hasilnya. Lebih penting harus melihat prosesnya. Dengan begini baru bisa menyemangati sikap positifnya dia. Membuat dia jadi orang yang berani. Nggak takut kesusahan lagi. Gitu. Oke? Okay? 第19, 故意. 故意 artinya sengaja. 第20, 敲. 敲 artinya mengetuk. 第21, 整理. 整理 artinya merapikan. 第22, 合适. 合适 artinya cocok. 第23, 骗. 骗 artinya menipu. 第24, 儿童. 儿童 artinya anak. 第25, 假. 假 artinya palsu. Oke. 看课文4. 有的孩子在得不到自己想要的东西的时候，会通过哭、扔东西或者故意敲打来引起父母的注意。在这种情况下，建议父母先不要生气，应该停下手中的事情，陪孩子整理整理东西，和他们聊聊天，弄清楚他们的问题。父母的关心可以让孩子心情愉快起来。教育孩子应该选择合适的教育方法，最好不要为了解决问题而骗孩子。这是因为儿童缺少判断能力，看到父母骗人，他们也会学着说假话。Artinya, ada anak yang ketika nggak mendapatkan hal yang dia inginkan, menangis, membuang barang, atau mengetuk barang-barang untuk mencari perhatian dari orang tuanya. Ketika di kondisi ini, disarankan orang tua untuk tidak marah. Sebaiknya hentikan dulu urusan yang sedang dikerjakan, lalu temani anak untuk membereskan atau merapikan barang. Lalu
ngobrol bersama mereka untuk mengetahui dengan jelas mereka masalahnya apa gitu. Kepedulian dari orang tua dapat membuat anak jadi senang gitu. Ketika mengajari anak-anak, sebaiknya memilih cara mengajar yang benar. Yang paling baik adalah jangan demi menyelesaikan masalah jadinya menipu anak atau membohongi anak. Ini karena anak-anak itu masih kekurangan kemampuan untuk memutuskan hal, gitu ya. Ketika dia melihat orang tuanya menipu atau membohongi orang lain, mereka jadi bisa belajar untuk menipu juga. Ya, 第26左右itu adalah sekitaran gitu. 第27 lan, lan artinya malas. 第28 pen, pen artinya bodoh. 第29 cusin, cusin artinya ceroboh. 第30 骄傲, 骄傲 artinya arogan atau sombong. 第31害羞, 害羞 artinya malu. Oke, 课文51岁左右的儿童普遍好动，坐不住，所以老师在教这个年龄段的孩子时，一定要想办法引起他们的兴趣，唯有让他们觉得你教的内容有趣，他们才会愿意努力学习。当孩子不明白时，应该多鼓励他，不要用懒、笨、粗心这种词批评他，这样对他们的正常发展不好，而且对不同性格的孩子要使用不同的教育方法。如果孩子比较骄傲，应该让他明白还有很多知识需要学习。要是孩子性格有些害羞，就要经常鼓励他说出自己的看法，这样才能让每一个孩子都健康的发展。Oke, artinya anak-anak yang berumur di sekitaran 7 tahun itu aktif, lalu juga nggak bisa diem. Oleh karena itu, guru harus guru ketika mengajar anak yang seumuran segini harus memikirkan cara untuk menarik perhatiannya mereka atau menarik minatnya mereka. Hanya dengan membuat mereka merasa tertarik dengan hal yang kamu ajarkan, mereka baru bisa bersedia untuk belajar dengan rajin. Ketika anak tidak mengerti, sebaiknya semangati dia. Jangan menggunakan kata-kata seperti malas, bodoh, ceroboh untuk mengkritik dia. Karena ini membuat dapat membuat perkembangan mereka jadi nggak bagus. Dan juga ketika menghadapi anak dengan kepribadian yang berbeda juga harus mengajar mereka dengan cara yang berbeda juga. Jika anak itu lebih sombong atau arogan, sebaiknya membuat dia paham bahwa masih banyak pengetahuan yang harus dipelajari. Jika anak kepribadiannya sedikit pemalu, maka harus sering-sering semangati dia dan memberikan pendapat kita terhadap dia. Gitu. Dengan begini baru bisa membuat perkembangan yang sehat terhadap anak. Oke, jelas ya. Kita lanjut sini ya. Ti Xiang Qilai artinya diingat-ingat gitu, diingat kembali, ya. Lalu sini ya, oh, Qilai Dongzi 可用在动词后面做取向补语
或可能补语，表示动作的方向从下到上。例如，oke, ini maksudnya jilai itu adalah kata kerja yang mengindikasikan suatu tindakan yang kita lakukan dari bawah ke atas. Arah tindakannya itu dari bawah ke atas gitu ya. Contoh, 你这样躺着看书对眼睛不好，快坐起来。Kamu membaca buku sambil telentang seperti ini nggak bagus buat mata. Cepetan berdiri. Cepetan berdiri. Cepetan duduk. Eh, lihat dia kan awalnya kan telentang tidur. Itu bacanya. Habis itu disuruh duduk kan. Berarti kan dari telentang ke duduk. Naik kan ya berarti pakai cilai gitu. Oke. 第二，需要长时间坐着工作的人1小时左右一定要站起来活动活动. Oke. Orang-orang yang bekerjanya memerlukan waktu yang lama, sama sekitar 1 jam harus berdiri untuk apa namanya olahraga stretching sebentar gitu. Oke. Lihat ini dari duduk ke berdiri naik kan berarti makanya pakai cilai. Oke. 起来如果用在动词想后引申调时，从记忆中寻找出以前的人或是例如，oke. Di sini kalau misalkan cilai itu ditaruh di belakang kata yang, itu berarti mengindikasikan kita mengingat kembali atau memikirkan kembali hal-hal yang ada di masa lalu. Contoh, 我突然想起来去银行，所以不能陪你去大使馆了. Oke. Dia tiba-tiba ingat harus pergi ke bank. Oleh karena itu, nggak bisa temani kamu ke kedutaan besar. 第四，我想起来了，这孩子又聪明又可爱，你们教育的真好。Oh, saya ingat. Anak ini pintar dan lucu. Kalian ngajari sangat bagus. Oke, jelas ya. 我们看练习第一，当那个男孩走过来邀请他跳舞时，答案是他立刻站了起来. Ketika anak itu berusaha mendekat untuk mengundang dia menari, dia langsung cepetan berdiri. Untuk yang nggak tahu, like itu artinya segera ya. 第二，你看见我钱包放哪了吗？我想不起来。Kamu lihat dompet saya nggak ditaruh di mana? Saya nggak ingat. Oke. Oh ya, ini bentuk negatifnya ya. 想起来 itu 想不起来. Oke. 第三，每个人都对小时候有美好的回忆。比起那些日子，就忍不住想起来。Setiap orang masa kecilnya itu punya memori yang indah gitu. Ketika mengungkit hari-hari itu langsung teringat kembali masa-masa itu. Ya. 第二, nung artinya konteksnya kayak melakukan lah konteksnya. Ya. Nung 动词表示做的意思，可以代表其他一些动词的意义，常用在口语中。例如, oke, di sini nung itu berarti kan ya 做 atau melakukan.
Ini nung ini bisa digunakan untuk mewakili beberapa kata-kata kerja gitu. Contoh, oh ya, ini nung ini bersifat lisan ya atau digunakan dalam ucapan gitu, bukan bahasa tulis, oke? Okay? 第一，关于那个新闻的材料，你准备好了吗？我们开会时要用，都弄好了，马上给你送过去。Oke, terkait dengan materi berita, kamu sudah persiapkan dengan baik belum? Kita ketika rapat nanti harus gunain loh. Sudah dipersiapkan dengan baik. Nanti bentar lagi kirim ke Anda ya. Ya, lihat di sini. Nung itu berarti kan Junpei. Dia mewakili Junpei ya. Ini artinya sama aja kalau kita mau pakai Tau Junpei Hao, artinya sama aja. Cuma kalau kita mau pakai Nung, sama aja juga. Oke. 第二，一会儿办沙发的时候要小心点，别弄坏了。没问题，我会注意看着脚下的。Nanti ketika pindahin sofa harus hati-hati ya. Jangan kena apa ya? Jangan kena injak sofanya gitu. Nggak masalah. Nanti saya perhatiin kaki bawah gitu. Perhatiin kaki saya ketika pindahin sofanya. Oke? Di sini dia berarti kan bung itu kayak uh, apa ya? Menabrak lah gitu. Cuman di sini konteksnya kayak menginjak gitu. Oke? 第三，每天因为这些小事批评他，弄得我的心情都不好。Tiap hari kritik dia karena masalah-masalah kecil membuat uh, suasana hati kita berdua jadi nggak enak gitu. Oke, jelas ya untuk nung ya. 现在我们看练习。第一，老师提醒我们考试时要仔细。不要把名字弄错。Guru mengingatkan kita ketika ujian harus teliti. Jangan salah tulis nama. Oke? Jelas ya. 第二，住在这里，外面不管什么时候都很热闹。晚上即使关上了窗户，声音也很大。还是会被弄得睡不着。Oke. Tinggal di sini, di luar, gak peduli lagi jam berapa, pasti sangat berisik. Ketika malam hari, meskipun sudah tutup jendela, suaranya juga tetap gede. Dan juga bisa sampai nggak bisa tidur, saking terganggunya gitu. Oke. 第三，什么什么去西边的公共汽车应该在对面坐。Oke. 我弄清楚了，我弄清楚了。去西边的公共汽车应该在对面坐。Saya ingat. Saya ingat dengan jelas gitu. Pergi ke kendaraan umum yang ada di bagian barat, seharusnya di seberang sana gitu. Ya, kalau mau ke yang sebelah barat, ke seberang sana gitu. Ya. 第三，千万 OK， 千万artinya harus. 千万扶持表示务必一定的意思，后边常接否定性词，例如 OK di sini 千万 ya berarti kan harus
nggak boleh enggak gitu. Contoh,不过表扬也是一门艺术，表扬千万不要太多，过多的表扬可能会给孩子带来压力。Oke. Tetapi ketika memuji juga merupakan sebuah seni. Nah, ketika memuji tidak boleh terlalu banyak. Nah, pujian yang terlalu banyak kemungkinan dapat membuat nah, kemungkinan dapat membawa tekanan terhadap anak. 第二，我要等他生日那天再送给他这个礼物。现在千万别告诉他。Oke, saya mau tunggu di hari ulang tahun dia baru kasih hadiah ini ke dia. Gitu. Kamu sekarang jangan kasih tahu dia ya. 第三，每个人都应该记住这句话：开车千万别喝酒，喝酒千万别开车。Oke. Setiap orang sebaiknya ingat kalimat ini. Ketika nyetir, nggak boleh minum bir. Setelah minum bir, nggak boleh nyetir. Jelas ya? Ya, 千万 ya artinya harus, nggak boleh enggak gitu. Oke, 我们看练习。第一，有些事情坚持了才会看到希望。千万不要放弃。Ada beberapa hal yang harus dikerjain dengan serius atau dengan tekad yang kuat baru bisa melihat harapan. Sekali jangan pernah menyerah. 第二，要是事情没有发生过，你千万不要再提它。Jika hal tersebut belum pernah terjadi, maka kamu sesekali jangan pernah ungkit dia. Jangan ungkit-ungkit hal yang belum terjadi lah. 第三，这个箱子里都是杯子和盘子。千万不要弄碎了。Di dalam koper ini isinya adalah gelas dan piring. Jangan sampai pecah ya. 我们继续。现在我们看千万和一定的区别。OK， 我们先看它们的相同点呢，两者都是副词，表示提出要求、重复的意思。Oke, pokoknya dua-duanya ciawan sama iting ini sama-sama mengindikasikan suatu hal yang harus gitu, keharusan suatu hal yang harus. Oke, 通过失败你能获得别人没有的经验，千万不要因为失败就不努力了。所以kita juga bisa pakai iting ya, artinya sama aja. Oke, lalu perbedaannya yang pertama，表示这个意思是，虽然两者都既可用于肯定句，又可用于否定句，但是千万更多用于否定句。常跟别、要或者不要、不能连用，一定更常用于肯定句，常跟要、不要、能、不能连用。Oke, intinya kalau cianwan itu lebih banyak dengan kalimat yang negatif gitu, sedangkan kalau yang iting itu lebih ke yang positif. Oh, 工作只是生活的一部分，出去工作是为了让生活变得更好。
因此千万不要把工作中的不愉快带到生活中来。找工作的人一定要到这里看一看，这里提供的工作机会是最多的。OK， jelas ya untuk yang ini ya。第二，表示这个意思是千万的语气比较委婉和暖，常有希望别人怎么做的意思。一定的语气更强，常有命令的意味，要求别人坚决做到。Artinya untuk yang Qianwan itu artinya lebih halus lah, kayak nggak ada konteks untuk menyuruh orang gitu, nggak ada konteks untuk menyuruh orang, tetapi lebih ke mengharapkan orang tersebut untuk melakukan hal itu gitu. Sedangkan kalau eating itu penekanannya lebih kuat. Eating ini biasanya juga konteksnya lebih ke menyuruh gitu. Lalu juga meminta orang untuk melakukan sesuatu. Contoh, 当机会到来时，千万不要放手。有什么想做的事就马上去做。Oke, lihat di sini dia konteksnya cuma berharap, nggak ada nyuruh-nyuruh gitu ya. 这几个动作你做的还是不太标准，在正式比赛前一定要练好。Kalau di sini dia lebih konteksnya menyuruh untuk latihan lebih baik gitu. 第三，一定做副词时用在第一人称的句子中，表示说话人做某事的决心。常跟会、不会、能，千万无此用法。Oke, dia di sini lebih bisa untuk mendapatkan pendapat. Kalau yang eating ya, kayak eating kita bisa gunain untuk menyampaikan pendapat. Sedangkan kalau Qianwan itu nggak bisa ya. Biasanya eating untuk konteks ini diikuti dengan hui, buhui atau neng. Oke. Contoh, 感谢你的支持和鼓励，我一定会继续努力。OK。第四，一定做副词时还可表示必然、确实无疑的意思。一定的否定性是不一定，表示情况不能肯定，但偏向于否定，有可以、不必的意思。千万无此用法。Kalau eating ini bisa sebagai kata keterangan yang mengindikasikan suatu hal itu pasti, suatu hal yang udah pasti. Sedangkan kalau yang Qianwan itu nggak bisa. Contoh, 只要你不放弃希望，不怕辛苦，能够一直坚持努力学习，提高自己的水平和能力，就一定能成功。人们常说，便宜没好货，好货不便宜。其实不一定都是这样，有时候质量很好的东西也会很便宜。Jelas ya. Pokoknya dia eating bisa untuk kepastian. 第五，一定还可做形容词时，表示某种程度的适当的意思，千万无此用法。一定 maksudnya bisa sebagai kata keterangan atau kata sifat yang mengindikasikan suatu level dari sesuatu. Gitu. Pokoknya ya mengindikasikan suatu level lah, tingkatan gitu. Contoh,
Ya, kalau di sini maksudnya eating itu lebih ke pasti kayak apa ya? contoh kalimatnya dulu deh. 如果你有一定的语言基础和经济条件，那么出国学习外语是最好的选择，因为语言环境对学习语言有重要的作用。OK， lihat di sini，一定的语言基础和经济条件。Berarti basic bahasa dan ekonomi yang pasti gitu. Pokoknya yang mengindikasikan suatu level lah. Kalau kalian lihat kalimat ini pasti kalian ngerti konteksnya maksudnya gimana ya. Oke. Iya, yuk. 付别人时一定可以用在简短信息中，或者单独用，千万无此用法。Oke, pokoknya eating ini bisa berarti kan kita ketika menjawab pertanyaan dari seseorang secara singkat gitu. Kayak misalkan, 王老师，您刚来这儿工作3年就当了教授，这次你得请客啊，一定. Ya, berarti kayak eating pasti gitu. Jawab orang pasti. Gitu. Oke, kita lihat latihannya dulu ya. 第一，不管压力有多么大，什么不能放弃，而是要继续坚持下去. Oke, dua-duanya di sini bisa ya, karena mengindikasikan suatu keharusan. 第二，这次你一定要按照要求认真填写，小心一点，什么什么别写错了. Oke, kita pakainya 千万 karena dia lebih dipakai ke kalimat negatif. 第三，并不什么什么是件坏事，不可以让人从灰心中走出来，是一种减轻压力的好方法. Oke, jawabannya pasti 千万 ya. Di 四，兴趣是最好的老师。如果孩子对一件事情感兴趣，那他什么什么会努力的去学习，效果也会更好. Ini baru pakainya eating. 第五，事情的原因和结果往往是互相联系的。什么什么的原因会引起一定的结果，有时候一件事情的结果可能又是另一件事情的原因. Di sini pakai eating ya, karena konteksnya sebagai kata sifat. Oh ya, di sini harusnya eating ya, bukan 千万 ya. Saya nggak lihat tadi ada kata oke. Oh iya, ada kesalahan tadi. Di sini jawaban eating semua ya. Oke. Lanjut. 第四，来 ，OK， 来动词用在另一个动词前面，表示要做某事的意思。常用在口语中，如果不用来，记者的意思不变。例如 ，OK di sini 来 bisa digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu hal akan dilakukan gitu. Dan juga seringkali like ini digunakan dalam percakapan lisan ya. Contoh, 这个沙发这么大，你们2个肯定抬不动，我来帮你们一起抬. Sofa ini begitu besar, kalian berdua pasti nggak kuat angkat. Saya bantu kalian angkat ya. Lihat di sini, 我来帮你们 berarti dia, saya akan membantu kalian. Berarti
hal yang akan dilakukan dong. Makanya kita pakainya 来. Oke. 第二，小王经验比较丰富，并且做事认真，这次就让他来负责吧。Ya. Syawang kaya akan pengalaman dan juga serius dalam mengerjakan sesuatu hal. Kali ini suruh dia untuk tanggung jawab aja ya. 第三，有的孩子在得不到自己想要的东西的时候，会通过哭、扔东西或者故意敲打来引起父母的注意. Oke. Ada anak ya ketika nggak bisa mendapatkan hal yang diinginkan, langsung nangis, membuang barang, atau membuat bising lah untuk mengundang perhatian orang tua. Oke, jelas ya. 看练习第一，这两件衣服我都喜欢，不知道买哪件好。你来帮我吧。Kedua baju ini saya suka, nggak tahu mana yang bagus, yang lebih bagus maksudnya. Kamu bantu saya untuk pilih dong. Oke. 第二，我们学校经常会举办一些活动，来丰富学生们的知识。Di sekolah kami sering diadakan beberapa kegiatan, lalu juga dapat memperkaya pengetahuan murid-murid. 第三，记者总是需要到处调查，来掌握最真实的情况。Jurnalis harus melakukan penelitian di mana-mana atau melakukan survei di mana-mana untuk menguasai kondisi yang sebenarnya, untuk mengerti secara sepenuhnya kondisi sebenarnya itu lagi kenapa gitu. Oke. Jelas ya, 来. Oke. 第五，左右。Oke, 左右 artinya sekitaran. 左右名词使用在数量词后面，表示比某一数量稍多或者稍少。例如, di sini 左右 itu adalah kata benda yang hanya bisa ditaruh setelah kata bilangan. Oke. Yang mengindikasikan kayak suatu hal itu sekitaran angka tersebut. Contoh, 网上买的那本书估计3天左右就能到，你收到了记得给我打个电话说一声。Oke. Buku yang dibeli di internet itu diperkirakan sekitaran 3 hari baru bisa sampai. Kamu setelah dapat bukunya, ingat untuk telepon saya. 第二，这儿不能停车，前方500米左右有个免费停车场，您可以把车停到那. Oke, artinya di sini nggak boleh parkir. Di depan sana sekitar 500 meter ada tempat parkir yang gratis. Kamu boleh parkir mobil kamu di sana. 第三，7岁左右的儿童普遍好动，坐不住，所以老师在教这个年龄段的孩子时，一定要想办法引起他们的兴趣. Anak-anak di sekitaran umur 7 tahun itu aktif, lalu juga nggak bisa diam. Oleh karena itu, guru ketika mengajar anak-anak di sekitaran umur segini harus memikirkan cara untuk menarik perhatian mereka. Oke. Pokoknya joyo itu untuk mengindikasikan kayak sekitaran segitu gitu. Kayak misalkan yang ini ya, 3天左右 sekitar 3 hari. 500米左右 sekitaran 500 meter.
7岁左右 sekitar umur 7 tahun. Oke,我们看练习。第一，什么什么，我们还是坐地铁吧。如果我们坐车估计半个小时左右才到。Jika kita pakai mobil, diperkirakan setengah jam baru bisa sampai. Kita naik MRT saja. Oke. 第二，什么什么，有消息我们会马上通知你。会议时间还没定，大概下午3点左右开始。Waktu rapat masih belum pasti. Diperkirakan nanti sekitaran jam 3 mulainya. Kalau ada informasi apa-apa, kita segera kasih tahu kamu. 第三，马经理7月底去北京出差，8月左右才回来。Manajer rumah di akhir bulan 7 pergi ke Beijing untuk dinas keluar. Sekitaran bulan 8 baru balik. Oke, jelas ya untuk ini. 那今天我们的课结束了，感谢你们的关注，希望大家会更加努力学习中文。再见。